All right, we are getting some breaking news right now. ABC News has just confirmed that Sean Diddy Combs was arrested tonight in New York City. Kako je uhapšen Sean Diddy Combs, probito poznati kao Puff Daddy? Dosta toga počinje da ima smisla, pre svega mislim na naše stare klipove u kojima smo izučavali neke mračne strane muzičke industrije. Stare izjave Michael Jacksona pre svoje smrti, DMX-a i mnogih drugih. Slučaj Didija Combsa nam prikazuje da postoji neka struja koja je zaista imala utjecaj na mnoge zvezde. Diddy je zvanično uhapšen i optužen za kidnapovanje, drogiranje i primoravanje žena na znate koje aktivnosti, nasilje i mnogo toga. Ali glasine nam govore da nisu samo žene bile u pitanju, već pre svega i muškarci, i to neki poznati u industriji. Ono zbog čega su mnogi ostali zapanjeni kod ovog slučaja jeste saznanje o njegovim čudnim tajnim žurkama, poznatijim kao freak-offs. Šta se tačno događalo na ovim žurkama, postoje najviše špekulacije, ali špekulacije se događale najgore stvari, u kojima su možda snimljene neke poznate zvezde i one su možda ucenjivane upravo sa tim snimcima. Diddy je prvobitno od 1998. do 2009. godine organizovao takozvane bele žurke. Tu bi najpoznatije ličnosti iz svake te godine dolazile, znači od muzičara, glumaca i slično. Znači, sama ta famozna elita. Na tim žurkama bi kažu bilo sve normalno, međutim, kada prođu određeni sati, onda gosti imaju priliku da odu odatle ili da ostanu. Oni koji bi ostali imali priliku da učestvuju ili ti da budu prisutni tokom tih famoznih freak-offs žurki. I tu zaista je dolazilo do bolesnih stvari. Tek sada vidimo koliko je Diddy bio utjecajan. Sve najpoznatije zvezde su dolazile kod njega na te famozne bele žurke. Ali ne možemo znati da li je od njih i ko ostaje na tim diskutabilnim žurkama, možemo samo špekulisati. Ali jedno je sigurno. Deluje kao da je Diddy bio iznad svih njih. I deluje kao da mu je cilj bio da posjeduje ili makar da ima kompromitovan materijal svake zvezde koja se istakla u nekoj godini. Ta zvezda bi odmah dobila poziv da dođe kod njega. Diddy party stories, they're our favorite genre of anecdote, if you have one, yeah. Wow, okay, I've got a lot I can't tell. So, Kako sam dalje krenuo da istražujem, ostao sam zapanjen, jer deluje da sve mnoge informacije koje smo diskutovali pre mnogo godina počinju da se slažu sa Didijevim slučajem. Jer on je također optužen da je svojim žrtvama naređivao kako će da se oblače, kako će se ponašaju. Da li se ovo poklapa sa svim onim trendovima koji su bili previše godina aktualni, kada su mnoge zvezde morale da prikazuju određene simbolizme i određene stvari u spotovima koje su delovale nekako okultistički? Da li je Diddy dokaz da je svaka zvezda kontrolisana od svoje produkcijske kuće, menadžera i da su svi oni imali nekakvu agendu koju su morali propagirati? A Diddy je tu negdje na vrhu. Sada jedan muzički producent optužuje Didija da ga je ovaj napastovao i da ga je terao na takve radnje sa seksualnim radnicima koje je dovodio na te žurke. Sada postoje glasine da su ovakvu sudbinu imali mnogi poznati reperi, a oni koji bi možda odbili ovakve radnje zarad slave, ili bi im karijera bila uništena, ili nešto drugo. A new bombshell in the investigation into who killed Tupac here in Vegas in 1996. The only man currently facing murder charges in the case, Dwayne Keefe D. Davis, claims that Sean Combs, also known as Diddy, paid for a hit on Tupac. According to court documents, Davis made these claims in separate interviews, including one with Metro Police, suggesting that Diddy paid Eric Von Martin $1 million for the killing. Kako sam dalje nasljedio istražujem, pronalazim stare intervjue, slike, snimke, shvatam da je Diddy bio neverovatno politički povezivan, ne samo sa demokratama, već i republikancima. Tu su mnoge zvezde. Također postoji glasine da ne samo da je on činio ogavne stvari mnogim muškim zvezdama, već to činio i Justinu Bieberu dok je ovaj bio tinejdžer. Sve ćemo ovo detaljno istražiti, dame i gospodo, a onda ćemo doći do, kako ga mnogi nazivaju, jedinog repera koji se nikada nije prodao. I on je pre više od 2 decenije govorio šta se događa i sve sada poklapa sa ovom pričom oko slučaja Didija. Međutim, mnogi su smatrali da je on običan ludak. Lost in a world of lies and deceit, where the truth is hard to find and impossible to keep.
Theocracies fighting for what is right, but the conspiracy runs deep into the night. Industry, wanted, dead or alive, new artists to sell their souls in way they survive. The industry ain't what it used to be. The industry's trying to control the way you MC. They want you to dress like this and talk like that. DMX je ovde još početkom 2000. godina govorio šta se događa u muzičkoj industriji i mi tek sada pričamo o tome. Tačnije, svi ovi njegovi govori sada imaju smisla. On je tada pričao kako industrija nameće svojim muzičarima kako da se ponašaju, šta da propagiraju, u kojim trendovima da budu, šta da oblače, gde da idu, s kim da se pojavljuju i slično. A u ovom recimo intervju je optuživao tadašnje nove repere kako vrše seksualne radnje svojim producentima, menadžerima zarad slave. A šta je Didi? Pa producent, izvršni direktor. And you've always stood alone and you know. You're not gonna see me at every party, every industry party, all the clubs. I go somewhere quiet, man, shoot pool with me and my mans and them, you know what I'm saying? Zanimljivo je da je DMX još tako davno spominjao industrijske žurke u takvom kontekstu da je delovalo da on objašnjava taj način da je bilo važno da prisustvujete ovim žurkama ukoliko bi se želeli da održavate svoju popularnost i ukoliko bi se želeli da se vaša muzika prodaje. Verovatno su Didi i slični njemu pozivali mlade zvezde koje su kasnije mogli da manipulišu, a i da ih ucenjuju ukoliko bi tamo snimili nekakav kontroverzni sadržaj njima. DMX je govori da nikada nije išao na te žurke, više voleo ovako da učestvuje u nekim običnim aktivnostima, želeo je samo da prodaje muziku. I ono što je jako zanimljivo, inače u jednom trenutku DMX se trebao da potpiše za Didijevu producentsku kuću. Tašnije Didi je bio na posjedovao prava na njegovu muziku, ali to se nikada nije dogodilo. Navodni razlog koji je predstavio Didi jeste da mu se nije sviđao DMX-ov glas, kao nije dobar bio za rap industriju, a svi će reći da DMX je imao najspecifičniji pa možda i najbolji glas za rap industriju. A mogući pravi razlog zašto Didi nije potpisao DMX-a je što možda ovog nije mogao kontrolisati. Bio je nepredvidljiv, a i slušajte reči DMX-a kako se on hodio sa muzičkim producentima. I had to punch his face up there, man. After that, I was like, I'm not going to the office no more. Is that how it went down? Yeah. Cause I don't, I'm a grown man, and I ain't got time to be playing no kid games, man. So once I see I'm not dealing with a man, and he disrespects me, I'm breaking jaw. Deluje da Didi više vrebao mlade zvezde usponu koje kasnije mogao finansijski vezati i kontrolisati kako god je želeo. Zbog toga se upravo vrte teorije da je Justin Bieber bio jedan od žrtvi. Mnogi analiziraju stare snimke i njihove interakcije, sadašnje ponašanje Biebera, muzičke spotove, te smatra da je on bio nataran da čini mnoge stvari među ovim predatorima koje su normalnim ljudima nepojmive. You ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go buck full crazy. Going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about, kid. Kako nikomu nije bilo čudno, šta će on sa njim 48 sati? I nemojte misliti da ove priče o Didiju su tu nove, da smo tek pre nekoliko meseci se saznalo, niko nije o tome znao. Postojale su glasine i različite reference u filmovima, serijama, pa u muzici i od strane nekih zvezda. Evo recimo daću vam samo jednu referencu. Serija Supernatural, sezona 6 iz 2011. godine. So what kind of thing likes virgins and gold? P. Diddy? Ovo nisu jedina dela u filmskoj industriji koja kao da ponašaju stvarni život Didija. U nekim filmovima je on čak glumio. Evo recimo u filmu Get Him to the Greek. On tera glavnog lika u tom filmu da prenosi nedozvoljene supstance tako što će ih staviti znate gde.
I on se kao pita u čemu je tu problem, to je sve kao normalno. A u drugoj sceni može da vidimo kako se Diddy ponaša baš kao pravi predator. U svojoj kući juri ovu dvojicu likova koji pomahnitalo u agoniji beže od njega i zaista ovo se podsjeća na neke priče navodnih očevidaca koji su bili navodne žrtve samog Didija. Dalje u ovoj sceni može da vidimo kako oni pomahnitalo vrište kao da ih juri sam đavo, a Diddy ima takav izraz lica kao da želi da znate šta. I ono što je jako zanimljivo, kada je snimljen taj film Get Him to the Greek 2010. godine, te iste godine postoje i snimci. Sam Russell Brand, glumac tog filma, i on je sada poznat na YouTube-u, ima političke klipove, tako kažemo. On je morao da ide na prinuđeni odmor sa Diddyjem u Las Vegas, te ga je opisivao i govorio je Diddy tada bio jako uticajan, moćan i niste ga mogli odbiti. Taj intervju, kada je on pričao Diddyju, izašao još davno, baš kada je izašao i taj film. Hey, yo, what's up, y'all? We are on the plane right now, on our way to Vegas. It's called What Happens in Vegas Stays in Vegas. It's going to kind of become his. I don't want to be nobody. I've worked too hard in life. Not even Diddy's. Diddy's new to me, right? He looked after me. He took me on an enforced holiday to Vegas. He's a very intense man. So he's a good laugh, but if you, like, imagine you get very friendly with him, he might ask you for loads of favors, and then you can't say no to him. Ukoliko primetite, svako od zvezda koje je pričao o Diddyju, pričao je kao nekakvom strahu. I ono što je jako zanimljivo, evo recimo Russell Brand 2010. godine bio je jako popularan. I delo da ko je bio popularan svake godine, taj je morao da dođe kod Diddyja. I vidjeli ste da on ima uvek neke privatne snimke s ovim zvezdama, kao da je sve to skladištio iz nekog razloga kako bi ih kasnije mogao kontrolisati. Russell Brand, on je također nekad bio u energijama, kristalima, a sada se totalno promenio, čak se krstio i počeo da veruje u Isusa. Tako nešto slično vidimo i sa Justinom Bieberom. On sada često priča o Isusu, peva o istom i totalno se promenio i zaista deluje da je imao neke velike traume za koje je vrlo moguće odgovoran sam Diddy. Pogledajte njihovu interakciju posle ovog prvog klipa kada su oni navodno išli na neke žurke. 2010. godine na Diddyjevom kanalu je ubačen video gde se Diddy i Bieber nalaze u muzičkom studiju, te ga reper ispituje zašto se više ovaj ne druži sa njim, sada kada rasprodaje arene. Ovoga puta Bieberova energija pored Diddyja je totalno drugačija nego prethodnih godina. Onda, kada je Bieber napunio 21 godinu, Diddy mu daje navodno prvi alkohol u životu. 2016. godine Diddy mu dolazi na 22. rođendan, a 2021. godina dolazi do najbizarnije interakcije. Kada su se našli, delovalo je kao da Diddy proverava da li je Bieber ozvučen. Vratit ćemo se brzo na slučaj Justina Biebera. Moram da kažem da sam se podsjetio što se tiče ove scene kada Russell Brand i ovaj glumac beže od Diddyja, to neodoljivo podsjeća na stvarni događaj. Ovo su recimo sigurnosne kamere gde je dugogodišnja Diddyjeva devojka Cassie pokuša da pobegne od njega iz apartmana jednog hotela. On brzo trči za njom, hvata za kosu, šutira je, bukvalno je počeo tući. Diddy je tada platio hotelu $50,000 da ovaj snimak ne stigne u javnost. Što se tiče Justina Biebera, on zaista djeluje kao da je bio glavna premija za predatore poput Diddyja. Sve nam govori njegova reakcija kada se rasplakao, govorio je kako je želeo da zaštiti tada tinejdžerku jednu od najpoznatijih pevačica, Billie Eilish, od onoga što se njemu dešavalo. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. So if she ever needs me, I'm going to be here for her. But yeah, just protecting those moments because people take for granted encounters and I just want to protect her, I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. Pre 4 ili 5 godina Justin Bieber izbacio pesmu Yummy. U tom spotu mnogi su tražili različite simbolizme i već tada su ljudi špekulisali da ovdje on možda prikazuje
kako bio zlostavljan kao dete. Sada se svi vraćaju nakon ovog slučaja sa Didijem, te smatra da je on upravo prikazao te Didijeve žurke i šta se njemu događalo. Kroz ceo spot možemo da vidimo nekakvu čudnu žurku gde se ljudi prežderavaju, a onda se svetla onako su se prigušila i možemo da vidimo sada ljude u belom. Ovo neodoljivo podsjeća na te famozne bele Didijeve žurke. Kroz celu pesmu on peva jami, 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 kao kada neko uživa u hrane, međutim mnogi smatra da on u stvari ovdje peva young me, mladi ja. I najjeziva je možda posljednja scena ovog spota. Možemo da vidimo tanjir i tu se odjednom pojavljuje njegov lik kada je bio u tinejdžerskim danima. Baš kada je bio otprilike godina kada je ono provodio 48 sati sa Didijem. Mnogi smatra da je ovdje on prikazao da je upravo on bio glavna večera na toj nekoj žurci. Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. Wow, look at your eyes. Je li ovo nije uvrnuto ponašanje? Također tu je bilo i starih intervjua putem radio stanica gdje su Justina Biebera ispitivali o seksualnim odnosima. Čak i on tada govorio kao zašto biste klinca ispitivali ovo, to je malo uvrnuto. I sad se možemo pitati kako to da je prolazilo nekada, kako ljudima nije bilo čudno svo ponašanje svih ovih zvezda. Također, pazite reakciju Wendy Williams. Mislim da je taj intervju bio iz 2017. godine. Wendy Williams je imala kao gosta Didija i pazite njenu reakciju kada je Didi rekao da je upoznao njenog sina backstage, ili ti iza bine. As the mother of a now 16-year-old. Who I met backstage, He did? He's a great young man. Oh, thank you. Yes. Koja je reakcija? Ovo definitivno predstavlja paniku i deluje da je Didi ovo namjerno rekao kako bi uspostavio dominaciju. Deluje da je baš takav lik. Ukoliko pogledate sada bilo koji njegov stari snimak, on je uvijek nekako mračan i pokušava da se istakne da je iznad svih i deluje da je zaista bio. Sve ovo, znači sve ove reakcije recimo ovih vojiteljki, svo to pojavljivanje Didija u filmovima, serijama, svi ti inserti koji sugerišu njegovu nastranu stranu nam govore da je industrija definitivno znala za njegove žurke, njegove radnje i slično, a niko nije reagovao. Ali niko nije ni mogao da pretpostavi recimo od strane običnog naroda da je Didi toliko moćan. I nije i čudno što su ga se bojali, jer on je imao, pa makar deluje, i dosta veza i u politici. Bukvalno, gde god, koju god ličnost pomislite, tu se on nekako nađe. We're not going to get into sophisticated politics. We're going to talk about a problem that we have in young America. Young Americans being disenfranchised. Only 36% of us have voted. And I wanted you to speak. You're one of the few politicians that young people relate to. And we wanted to just hear the message on why you feel it's important for them to vote this year. Young people that, and please talk to the people that are disenfranchised, that don't believe in the power of their vote. 2004. godine Didi formira Građanske promjene, to je grupa za političke grupe. On je pokušao svojom kampanjom naterati mlade ljude i manjine da glasaju. Sa kampanjom Glasaj ili umri. 2008. godine se ponovo umešao u predsjedničku kampanju sa sloganom Obama ili umri. And I just want to say how much I appreciate Puff Daddy for doing the kinds of work that he's doing, because he doesn't have to do this. But this is part of what is important about giving back. Since we applaud you, and I want to apologize for not sweating, but I do this so much. I'm so cool. 2020. godine Kamala Harris se zahvalila Didiju što je ovaj ugostio gradsku većnicu povodom COVID-19. Ali nisu samo sadašnje demokrate bile dobre sa njim. I sadašnji najpoznatiji republikanci. Evo recimo isečak iz emisije iz 2012. godine. I am a very strict and focused businesswoman because working for Diddy for 6 years trained me to have to be perfect. Working for Diddy? Absolutely. I love Diddy. You know, he's a good friend of mine. He's a good guy. He expects... Is he a good guy?
I don't want to answer that Oh, question. wow. I think he's a good guy. I'm going to stick up for him. Wow. I ne, on je dokaz da su svi ovi ljudi imali neke povezanosti sa bolesnim radnjama Didija, već želim da vam samo prikažem da je on poznavao gotovo sve najpoznatije ljude, pre svega Amerike, što znači da je imao neverovatne povezanosti i mora je neko znati o njegovim bludnim radnjama, zar ne? Kako god, vraćamo se ponovo na Justina Biebera, moram da vam kažem još neke sporedne moguće dokaze zašto je mogao biti jedna velika Didijeva žrtva. Pre svega, u tinejdžerskim danima, znate li ko je bio Justinov mentor? Pa pevač Usher. Bieber je potpisao ugovor sa Usherom, bivšom izdavačkom kućom, i bio je njegov mentor. A znate li čiji je mentor bio Diddy? I koji 13-godišnjak je iz nekog uvrnutog razloga živeo godinu dana sa Didijem 90. godina? Pa Usher. Što znači da je možda Usher upravo ugovorio upoznavanje Biebera i Didija. A kada je pre nekoliko godina Usher upitan o Didiju, žurkama i tome da li bi pustio svog sina tamo, ovo je njegov odgovor. We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor Camp. Yeah, Flavor that's what it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going In the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. 18 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Ako ne bi svoje dete pustio tamo, zašto onda nije pokušao da zaustavi odlazak Biebera kod Didija, pogotovo ono njihovo provođenje od 48 sati? Uvrnuto, zar ne? E sada, moguće također sporedni dokaz da je zaista Bieber mogao biti jedan od žrtvi, jeste i nova građanska parnica poznatog advokata pod imenom Tony Buzbee. On je prikupio preko 3800 navodnih žrtvi koje su nekako bile ugrožene od strane Didija. Od toga 120 žrtvi tvrde da su bili seksualno napadnuti, a od toga je jedan 9-godišnjak. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. These are individual cases. There are indeed other perpetrators involved. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. They already know who they are. And I'm talking here about not just the cowardly but complicit bystanders. That is, those people that we know watched this behavior occur and did nothing. The biggest secret in the entertainment industry that really wasn't a secret at all has finally been revealed to the world. The wall of silence has now been broken, and victims are coming forward. Our team has had at this point more than 3,285 individuals contact us. Prema izjavama ovog advokata, ovi navodni napadi su se prvenstveno dogodili na Manhattanu, Hamptonima, Los Angelesu i Majamiju. Većina ovih događaja i incidenata dogodila se na zabavama, obično nakon žurki ili žurki za izdavanje albuma, novogodišnjih zabava, žurki 4. jula, nešto što su nazivali žurke za štence ili bele zabave, rekao je Buzbee tokom konferencije za novinare. Što se tiče klijenata ovog advokata, klijenti koji tvrde da su bili napadnuti od strane Didija, u 90% slučajeva ovih napada kažu da je bila umešana droga, pre svega ksilazin, koji se koristi za umirivanje konja. Onda oni bi u takvom stanju bili, znate kako, napadnuti od strane mnogih ljudi i tako bi se smenjivali, a neki bi samo gledali i uživali u pogledu, verovali ili ne. Pored optuživanja Didija da je učestvovao u napadima, ovaj advokat je rekao da će se kao optuženi naći brojni drugi ljudi visokog profila, banke, hoteli i farmaceutske kompanije. On je rekao da su privredna lica plaćena u gotovini. Rekao da planiraju da krenu na ljude koji su učestvovali u ovim radnjama, bili svedoci, a nisu ništa učinili da ga spreče, i oni koji su omogućili ovo, i svakoga ko je pomogao da se prikrije. Rekao je da će vas ti pojedinci i entiteti šokirati. Koja li su to imena i da li će zaista biti obelodanjena? Preostaje nam da čekamo kao i obično. Sada smo zaista zašli duboko u zečiju jazbinu. Niko nije ni smatrao koliko je ovaj slučaj Didija dubok, kakva se tu imena vrte, kakve su to konekcije političke
i muzičke. Kakve je također muzičke legende on posjedovao. Što se tiče ovog advokata i navodnih žrtvi koje on zastupa, sve one su tvrdile da su one bile pod mnogim pretnjama, ne samo fizičkim, već i finansijskim, i zbog toga nisu pričale o mutnim radnjama Didija. Ovo će biti kraj prvog dela, dame i gospodo. U drugom delu pričamo o jednoj osobi za koju se smatra da je na vrhu piramide muzičke industrije, da je čak on iznad samog Didija. A verovali ili ne, Michael Jackson je jednom ušao u rat sa njim i čak je tog čoveka nazivao pravim đavolom. I'm not supposed to say what I'm gonna say right now, but I have to let you in on a secret. They get revenge is to try and destroy my album. And Tommy Mottola is a devil. Tommy Mottola, upamte to ime, nekadašnji vlasnik Sonija, a Michael Jackson je tvrdio da je zaradio nekoliko milijardi dolara za Sony, a kasnije on posjedovao pola. A zatim je onda na kraju hteo da napusti Sony i bukvalno je objavio rat ovom čovjeku govoreći da je on đavo i da mora biti ugašen. Michael Jackson nikada to nije dočekao. Hvala svima što ste volili vreme za video, nadam se da ste uživali u ovom pravom dokumentarcu. Ukoliko je to slučaj, like, subscribe bili zaista pomoć. Ukoliko želite drugi deo, ostavite like na video, uključite to famozno zvonce kako ne biste propustili nijedan naredni video. Tu je Telegram kanal, tu je portal idojkratia.com, tu je Instagram i tu su u opisu klipa možete pronaći informacije kako još možete podržite moj rad. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!